but since it is village panchayat, they also require the money. जे बिल येतात ते फारीक करचे पडटा. There is a small outstanding from Kalangut traffic cell 8 lakhs. आणि म्हाका दिसता खूब वर्सां जाली हें बिल फारीक करूंक ना बाय ट्रॅफिक सेल. पहिलं की कलंगूट ट्रॅफिक सेलाची लाईट जी आसा ही 8 दीस जाले डिस्कनेक्ट केला कलंगूट पंचायती तर्फे कितें आउटस्टँडिंग 16 लाख. There is a small outstanding from Kalangut traffic cell 8 lakhs. So the bill has remained pending because they wanted a separate connection. And now on the आमचो Sarpanch has told me that he will reconnect, but since it is village panchayat, they also require the money. जे बिल येता ते फारीक करचे पडटा. आणि म्हाका दिसता खूब वर्सां जाली हें बिल फारीक करूंक ना बाय ट्रॅफिक सेल. सो ट्रॅफिक सेल gives a facility for Kalangut or for the locals for different ways. कितें प्रॉब्लम हा, इश्यूज हा, for no parking and ल्हान वयता गाडयो. So हे सगळे खातीर ट्रॅफिक सेल जाय. It is a facility which is required. And we have requested the panchayat to reconnect them back again, and we will resolve the issues as far as money is concerned. जे पैसे दिवंक जाय ट्रॅफिक सेल, superintendent of police have assured me that he will move the file. My office also will see that the file is moved and the payment of the village panchayat of Kalangut is paid. अच्छा, सो आता रिकनेक्शन परत केले वयतले. झाले already connected. असं कित्याक आता सध्या डिस्कनेक्ट केल्या हेका प्रॉब्लेम असो जाला की सध्या 30 स्टाफ्स आसा आणि सध्या त्यांची टॉयलेटीची सोय सुविधा सारखी जायना, सगळेच बंद पडलेले आसा. तेंका न्यू बॅरेक्स आणि न्यू ऑफिस कलंगूट पुलीस स्टेशना कडेन आमी घालपाचे प्रोविजन चालू आहा, प्लॅनिंग चालू आहा. आणि ते बेगीतले बेगीन अंडर GSIDC आमी काम करूंक शकता. Till then, we will see that facility remains there only at Poriyat football ground. And जे कितें पेमेंट इश्यू आहा ते आमी ऑलरेडी डिस्कस केला, हे क्लियर जातले. येस.